ଯେ ବଉଳ ବଉଳ କହେସନ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଶୋକ ବନରେ ମା ସୀତା ବସିଥିଲେ ମୌନ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବତାସ ବୋଲେ ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫଳଟା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଉ କି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଝି ଯିବା ଶୁଖିଯିବା। ତ ଆମ୍ବ ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଝି ଯାଇଛି। ତ ମା ସୀତା ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ ଆମ୍ବ ଫଳ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଫଳକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲି ବୋଲି କରି ମତେ ଆଜି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସେ କାହିଁ ହେଲେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତ ଆମ୍ବ ଫଳ କହିଲା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଯେନ୍ତା ତୁମେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ମୋର ଗଛରୁ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ତା ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋର ପରିବାରରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତୋର ପରିବାର ବି ନେଇନ ମୋର ପରିବାର ବି ନାହିଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଉଳ ବସିଲୁ। ତ ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା ଦେବୀ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ସହିତ ବଉଳ ବସି ତେଣୁ କରି ଆମ୍ବ ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ନେଇ କହିକରି ବଉଳ କହେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଅଛି ତୁମେ କହିଛ ପିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳା ଗାଈ କହିଦିଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କପିଲା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମାନେ ସେ ବୃକ୍ଷଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ବଉଳା। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଭଜନରେ ଶୁଣିଥିବେ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାଂଶୁରୀ। ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାଂଶୁରୀ। ପଚାରିଲା ଲୋ ମା କହ୍ନେଇ ଗାଉଛେ କାଇଁ ରାଧାର ନାଁ କହ କିଏ ସେଇ ରାଧା ଗୋରୀ। ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାଂଶୁରୀ। ତ କପିଲା ଗାଈ ଗୋଟେ ଦିନେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବଉଳା ଗାଈକେ ଜନ୍ମ କଲେ। ଜନ୍ମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚୋରି ଯାଇଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ଖରା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ ଗଛଟା କାଣା କରିଲା ସେ ବଉଳା ଗାଈକେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କପିଲା ଗାଈ ଆସିକରି ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଆହା ଏଡେ ବଡ ଖରାରେ ବି ତୁଇ ମତେ ମୋର ଛୁଆକେ ଛେରା ଦେଇଛୁ ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ବଉଲା ଝିଅକେ ଯେନ୍ତା ତୁଇ ଛେରାଟା ଦେଇଛୁ ଆଜି ତାରି ତୋର ଫୁଲ ତାକେ ବଉଲା ବୋଲିକରି ନାଁ ଦିଆଯିବା ବୋଇଲେ ବଉଲ ସେଥିଲାଗି ଆମ୍ବ ପତ୍ରକେ ମାନେ ଫୁଲ के फूल बोली कहा बौल बोली कहा जाए। କହିକି ବାପ ଧନ ମୋହର କଳା କାହ୍ନ ମାଇବ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବି କହିବି ଯେ ମାଇବ ମୁଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିଛ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗ ମାଇ ଆଗ ବେଲ ପତ୍ର କଥା ଦେହ ବୁଝାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଏ କଥା କହ ବୁଝାଇ ପ୍ରେମ ଥିଲା କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଭାଲା ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗଛି ତ ଗୁର ପତର ଲାଗଛି ଅନେକ ପତର ଲାଗଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ହେଲା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗଛି। ଆମ୍ବ ପତ୍ର କାହାକୁ ଲାଗି ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ କେନ୍ ଦେବା ଦେବୀ ବାସ କରସନ୍ ଯେ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗାଲା। ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଚାରୁଥିଲେ ପରେ ଆଜି ପତରର କଥା କାଲି ଯିବା ମୋର ମା କେନୁ ପତର ମୋର ମା ଏ ମା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଣୁଛ ପ୍ରକୃତେ
ଆମେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଭୋଗ ଆଣିକି ଏନ୍ତା ଗଡ଼ୁରେ ଗାଡ଼ି ଦେସି ଧୀରେ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଥାଉ ଜାଣା ହଉ କେନ୍ ଦେବୀ ଦେବତାକେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପତ୍ର ରଖବା କଥା କେନ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣ କହ ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମୋହନ ଶୁଣ ଗୋ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କଥା ଗୋ ଶୁଣ ଗୋ ମୋର ମୋହନ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏ କଥା ଶୁଣ ବହନ ଗୋ ମୋହନ ପୁରାଣର ଅଛି ଜ୍ଞାନ हाथ में ले दिया बेटा और आते चलता है खुश तो ए बिला तो आंब गछ हूँ लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप जेतेबेले सर्वप्रथमे रघुवंश आरंभ है रघुवंश आरंभ होला परे भगवान विष्णु को बहुत सुमरणा कले रघुराजा तो रघुराजा को दर्शन देवा भगवान विष्णु वैकुंठ मर्त्य तो मैं तुमको क्या आशीर्वाद देवी तो सदा सर्वदा प्रभु तुम पाद तले मत रखी ठीक अच्छे विष्णु आशीर्वाद करके पड़े गले किसी दिन पर रघुराजा मृत्यु हो गला आउ से रघुराजा गोटे आंब गछ जन्म जन्म हेले तो से आंब गछरे माँ लक्ष्मी बासस्थान आमे जदि पूजा बुद्धि करमा बेले केतेटा पत्र लगामा कथा आंब पत्र कलश स्थापना कला समय आगो कलश स्थापन कथा शुण गो मोहन आगो पांच पत्र गो कले जे भियाण आगो पांच पत्र गो पांच सत एक कथा रही सत एक कथा स्थापन कला समय पांचटा पत्र आम कलश तो पांचटा पत्र रे पांचटा तत्व अच्छे तो पांचटा तत्व किंतु जानिछ आकाश घरे घरे दिया ना बहुत समय मानले टाइम नहीं जैसे तुम गोटे लोग 5 मिनट करवा इरा जो आम पत्र संगे आम बौलर कथा भी जीवान सुने थो आनंद ननी गो बाबू गो तो पांचटा पत्र रे पांचटा तत्व अछि पांचटा तत्व अछि पांचटा तत्व हला आकाश वायु अग्नि जल आ पृथ्वी ई पांचटा तत्व पांचटा पत्र रे अछि तो आमे कलश स्थापना कला संगे पांचटा तत्व के स्मरण करी कलश स्थापना करबा पांचटा तत्व कथा कहि पांचटा पत्र पांचटा देवी बासस्थान पांचटा देवी आग प्रथम पत्र रही अन्नपूर्णा बोली नाम आग द्वितीय पत्र रही गौरी बोली नाम आग तृतीय पत्र रही माता लक्ष्मी बासस्थान आग चतुर्थ सरस्वती गो पंचम लक्ष्मी जान पांच देवी देख पंच देवी सुन मन प्रथम पत्र अन्नपूर्णा
तृतीय पत्र रे गौरी तृतीय पत्र रे मां लक्ष्मी चतुर्थ पत्र रे सरस्वती आ पंचम पत्र रे मां पार्वती एंता करी पांचटा पत्र रे पांचटा देवी को हमें स्मरण करी कलश स्थापन कली आम शुभ कामटा सुसंक्षित रे पूर्ण हेसी यही परिधान पुराण विधान सुन हो मोर मोहन आगो यही परिधान पुराण विधान सुन आगो मोर मोहन पुराण रु देली मुहि पुराण निदान ओ मोहन शुणिबे सभार तन शुणिबे सभार ओ मोहन राधा माई तो गला आंब पत्रर कथा इहादे आंब फूलर कथा कहिदेन दिल का काजा करू दीवाना गो मई दीवाना करी तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर पहला सपना दिल का काजा करू दीवाना दिल का काजा करू दीवाना गमाई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर को पहला सपना छुआ बेले पांचटा पिला संगे मिसी करी तुमे गोप करे चोरी चोरी कर लहुणी चोरी कापी लगे खाइथिले जानिछ चोर का जैसे धन पिला गुटे कथा मने रखित गुटे हमर गां रे हिंसा होला दिने तार पिला पिला काकरी के घर में चले आले जे तारमा कहला जे वारे बंधु काम कर कोना काम बोलो तापर 2 नंबर रे पैसा चुरा लेला 3 नंबर रे डकैत होला 4 नंबर रे बैग घर के लेला तापर ताके फांसी होला दिन दिन के तोर आखिरी सजा काना बोले कह बोले तो से वाला मैं आखिरी सजा बोले मोर मां के देखी यार तार मां के कैमरा जानि छ क्या बोले तोर लागी आज मैं फांसी रे गेली तार मां यदि कही तुता कि ए काकरी चोरा लागे ने ई चोर काम नहीं करबो बोले से पिला कह दे आज चोर काम करती का हां छोट छोट चोर बड़बड़ है तन परे इतना दही खाई कर केंद्र रे चोरी कर आर भी केन चोर करती ने आ चोर बेले तो ए गोगुआ खोज दिन चोरी थी केनते माई गो कृष्ण बड़बड़े कानो कोबरा लता ने मिला दे लोटी मन को पका के पिला तो माई गो भगवान जहा करंती प्राणींकर मंगल पाए भगवान काते लगी चुरे खाइते दही लबणी सर जानि छो जेते गोपपुर रे लहुणी दधी मही बाहरुथिला सबु कंसंकर डर रे कंसं पाके नै दोथिले तो समस्त छुआ मान को देवता वंचित कर दोथिले तो सेति लगी कृष्ण काना करथिले तांकर सखांकर से तो जाई करी घर घर जाई करी लहुणी चोरे रे खाइथिले गो माई मागी कर खाइथे तो मागी पिले नै देथिते गो धन कंसंकर डरे कंसं राजा पास के दिगवा लागी नथिले से मान नै हेले दिक्ता अरे मते वस्त्र चुड़ावार कथा कहउथलो जेते बेले निर्वस्त्र माने उलग्न ही कर जेते बेले गोपी माने गाथुथिली तो धर्मदेव तांको पाप लागुथिला तो सेति लागि मैं कहिथिली कि दक्षिण पवन जाई करी आनी करी कदम्ब वृक्ष सेही तांकर बसन वासन को दिगर बसी दियो तुम नेनी
ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ବସନ ଚୋରେଇ ଆଣିକରି ପବନ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଦିନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଆଗ ଚୋରୁ ବୋଲି ମତେ କାଏ ଯେ ଭାବୁଛ, କାଏ ଯେ ଗୁଣୁଛ, କାଏ ଯେ ଧରୁଛ, ଥରେ ଚିହ୍ନି ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ନନ୍ଦର କାନ୍ଧା, ତୁମେ ମୋर ପହଲା ସପନା, ଦିଲ କେ କାଏ ଯେ କରୁ दीवाना, दिल के काहे जे करू दीवाना गो माई, तुमे मोर पहला सपना। तुमे मोर पहला सपना। মতো ছোটটা চোরটা বলুছ, আগ গলে গুঞ্জমালি আশা হলি ধুলি তিনি দিনরে পুতুনা, স্বর্গর অপ্সরী পুতনা সুন্দরী মারিଥିଲି পিপনা। ମୁଇଁ ତମେ ନୁହେଁ ଯାହା ବି ଦୟା କରୁଥିଲି ତୁମେ ମର୍ଡର ଯଦି ମତେ ନେଇ ନେବ ଘରକେ ମାଇ ତମକେ ବି ତୁମେ ଥିଲା ମର୍ଡର କରୁଛନି ଏ ବାସାଟା ବି 3 ଦିନ ମାରିଛି କେନ 3 ଦିନ ନାରୀ ହତ୍ୟା ତୁମେ କହିଛ। ହଁ ଗো ମାଇ ଲାଜ ନ ଲାଗବ ଯଦି ମତେ ଘରକେ ନେଇ ନେବ ତମକେ ବି ପିତାକେ ମାର ଏବେ। ଆଗ ଗଲେ ଗୁଞ୍ଜମାଲି ଆଶା ହଲି ଝୋଲି ତିନି ଦିନରେ ପୁତୁରା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ ମାରିଥିଲି ପିପନା, बोले भी बिसर कुले घाय धर मत लाड़ घाय कर चुमा घाय दियो मते भल करी माई देई तो चुमा, तुमे मोर को पहला सपना, दिल का काजे करू दीवाना, दिल का काजे करू दीवाना गो माई, तुमे मोर पहला सपना। तुम्हें मोर पहला सपना। आग श्रीकृष्ण बोलती शुण गो माई, कदम्ब वृक्ष कथा गो माई देली बुझाई,